صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام اشف صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة بحق سيدة النساء العالمين سلام الله عليها وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہ علیہ چلو ایک جھکی جھکی صلوات بھی پڑھو صلی اللہ محمد وقت دی نزاکت دے پیش نظر کوئی تمہید نہیں میں گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا لیکن اتنی اپیل کرے سا کہ اگر میرے لفظ اور جملے میرے دل و دماغ کو دستک دے میں تو پھر کوشش کرنی ہے جو سر نہیں ہلانا زبان ہلانی مل کے ایک سونی توجہ والی بلند صلوات کریں صلی اللہ علیہ محمد جتنے حاجت مند ہیں بالخصوص جتنے اولاد دے خواہش مند ہیں یا اولاد نرینہ دے خواہش مند ہیں بالخصوص بھائی ندیم عباس کی جھولی کو اللہ اولاد نرینہ نال آباد فرمائے زاہد عباس بھائی غلام عباس بھائی اللہ انہوں نے جھولیاں بھی اولاد نرینہ نال آباد فرمائے اس دعا دی قبولیت واسطے بھی مل کے بلند صلوات فرمائے ہر بندہ کوئی کاریگر جس وقت کوئی شے بناون لگ دے ایجاد کرن لگ دے اس کو کچھ میٹیریل دی ضرورت ہوتی ہے میز بناونی ہے اس کو لکڑ چاہیے اس کو کل چاہیے اس کو ہتھوڑی چاہیے توجہ میری جانب رہے اس کو کل چاہیے اس کو لکڑ چاہیے اس کو ہتھوڑی چاہیے تاکہ وہ سونی خوبصورت نہیں میز ایجاد کرے میز بناوے آؤ اج دی اس مجلس سماعت فرماؤ جعفری صاحب قبلہ اج دی اس مجلس سماعت فرماؤ جو اس کریم پروردگار نے اتنے بڑے عالم کو کیویں خلق فرمائے مرحبا سلامت رہو مولا نور معرفت اور ولایت زندگیاں ہوں گے مولا سلامت رکھیں اور اس کریم پروردگار نے اس کو کتنے کیسے خلق فرمائے کتنے وقت بنائے قرآن مجید اللہ نے فرمائے میں زمین و آسمان کو 6 دن خلق فرمائے توجہ کرنا ہن میں غور چاہنا اس جملے تے ایک کائنات بناون تو پہلے اس وقت نہ کوئی لکڑ ہے نہ کوئی مٹی ہے نہ کوئی کیل ہے نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی اور شے ہے جس نال کائنات بنے ہاں اگر توجہ ہے میرے جملے دوتے تطور دامن معرفت جملہ پہنچانا چاہنا جناب حضرت عمار یاسر مولا دی خدمت حاضر ہو کے عرض کریں دے یا امیر المؤمنین ارشاد فرماؤ جو اللہ نے اس کائنات
कायनात को कीने बनाया है। मेरे इमाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी इज्जत और अजमत को बयान फरमे दिया हुआ अल्लाह दी जुबानी इरशाद फरमाया जो अल्लाह ने मेरी इज्जत और अजमत बयान करने वास्ते दुनिया को मेरा मकाम दिखावन वास्ते मेरी इज्जत दसावन वास्ते केड़ा काम कीता है केड़ा अमल कीता है जिस नाल कायनात बनदी चली गई है, कायनात खल्क होंदी चली गई है। पूरी इल्मी जमानत नाल पे आखदा मौला फरमांदे ने अम्मार सवाल कीते तो सुन तकव्वनतिल कायनात बिइस्मी ओ रब्बे जुल जलाल मैं अली दे नाम दिया सदामा बुलंद करें गए कायनात बनती गई है। ओए होए 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 ओए होए 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 सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो जिंदगियां हों। मौला नूर विलायत और मार्फती इजाफा फरमाए। बस जिस मौला दी इज्जत और अजमत दसावन वास्ते उस करीम परवरदिगार ने अपना ना अपनी इस हुज्जत को अता फरमाया जो आप भी अली है, इस दे बढ़ावन वाला भी अली है, बनन वाला भी अली है। फिर उस करीम परवरदिगार ने इसकी इज्जत दसावन वास्ते इसकी अजमत दसावन वास्ते उसे दा नाम पुकार पुकार के कायनात को खल्क फरमाया। जिले वेले कायनात को खल्क फरमाया फिर उस करीम परवरदिगार ने अपने निज़ाम कुदरत एक फैसला फरमाया जिस दे नाम दी वजह तो मैं कायनात को खल्क फरमाए क्यों ना होवे जो मैं उसे दी विलायत अपनी मखलूक ते वाजिब करा। ओए होए 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 क्यों ना होवे जो मैं उसे दी विलायत अपनी मखलूक ते अपने बंदियां ते वाजिब करा। और इस तो पहले जो अल्लाह ने वाजिब इसको वाजिब बनाया मैं जुमला तो दामन तक पहुंचाना चाहना। माह मुबारक रमज़ान है, शब-ए कद्र गुजार बैठे हो। शब-ए कद्र दे बारे अल्लाह ने कुरान मजीद इच फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मैं कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र इच नाज़िल फरमाया। और इस मिंबर ते खड़ो के मैं दुआ दा तलबगार हर अज़ादार को लूँ मैं तुहाडे दामन विला तक पहुँचाना चाहना जो क्या अल्लाह ने शब कद्र फ़कत कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। नहीं नहीं रब्बे अकबर दी कसम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अव्वल तो घिन के आखिर तक जितने हलाली मवाली तशरीफ फरमाओ सर चाह के जुमला सुनना। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया शब कद्र अल्लाह ने फ़कत कुरान मजीद को नाज़िल नहीं फरमाया बल्कि के नुज़िलतिल विलायत फी लैलतिल क़द्र उस करीम परवरदिगार ने कुरान दे नुज़ूल दे नाल नाल नूर विलायत को भी नाज़िल फरमाया है। जुमला जुमला मैं इसका रिजल्ट देना चाहना इस रिवायत का नतीजा देना चाहना जो अल्लाह ने कुरान मजीद दे नाल नाल नूर विलायत को भी नाज़िल फरमाए। क्यों इस शब्द का इंतखाब फरमाया कुरान वास्ते, क्यों इस शब्द नुज़ूल का इंतखाब फरमाया इस लैलतुल क़द्र विलायत वास्ते। इस वास्ते जो दुनिया को समझावा ओ मेरे बंदो कि कहीं भी भुलेखे न रह वजना कि कहीं भी अपने दिमाग और मगज़ फिक्र और सोच को मुतशब्बिश न कर छोड़ना। मेरा एक फैसला ज़हन च रखना कि जीवे अल्लाह दी पाक किताब वास्ते पाकीज़ा रात दा इंतखाब कीते उमें नूर विलायत वास्ते भी मैं पाकीज़ा रात दा इंतखाब फरमाया। लिहाजा मैं अल्लाह दी निगाही जो मकाम कुरान दा है तवज्जो चाहना जो मकाम कुरान दा है वैसा ही मकाम विलायत अली इब्न अबी तालिब दा है। कुरान और विलायत दे मेयार और मकाम व मंजिलत कोई फर्क नहीं। आखिरी जुमला मेरी बात खत्म, घबराते नहीं गए, बहुत तवज्जो चाहना। कुरान कितना नाज़िल होया? कल्बे रसूल थे। बोलो कितना नाज़िल होया? कल्बे रसूल थे। पर जितना कुरान नाज़िल होए ते जेड़ी रात इच नाज़िल होए उसे रात इच विलायत नाज़िल होई है। तवत में जुमला ये भी आखना चाहना भी जिथा जेड़े दिल ते जेड़े कल्ब ते अल्लाह कुरान को नाज़िल फरमाए उठाई नूर विलायत को नाज़िल फरमाए उठाई नूर।
صلوات بلند آواز نال پڑھو، صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری جملہ میرا، میں آخری رزلٹ بات والے تک پہنچانا چاہنا، آخری پیغام پہنچانا چاہنا۔ بس اس ولایت دی قدر و منزلت کو سمجھو، اس ولایت دے مقام کو سمجھو۔ جو ذہنی قرآن دا مقام ہے ویسا ولایت دا مقام ہونا چاہیے۔ میں جملہ کہ جو قرآن نازل ہوئے قلب رسول تے، ولایت بھی نازل ہوئی قلب رسول تے، بس ہن قرآن مجید کہیں پہنچایا ہے؟ بولو، قرآن مجید سادے تک کہیں پہنچایا ہے؟ رسول نے یار، قرآن کہیں پہنچایا ہے؟ سارے نہ بولے تو میں یہ دو رہندہ راساں، قرآن کہیں پہنچایا ہے؟ رسول نے۔ قرآن کہیں پہنچایا ہے؟ رسول نے۔ پس جی میں قرآن رسول دی پہنچامنا ذمہ داری ہے، میں ولایت کو پہنچامنا بھی رسول دی ذمہ داری ہے۔ ہوئے 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 انہیں ولایت کو پہنچانا بھی رسول دی ذمہ داری ہے۔ بس جملہ پہ آخدا میرے حلالی موالیو جنہ کو ماں نہ دے علی پڑھ کے دودھ پلائے، اور آخری جملے تے توجہ رہے۔ قرآن مجید 23 سالہ مسلسل نازل ہوندہ رہا، کائنات دے رسول اپنی امت تک پہنچیں دے رہ گئے، لیکن نور ولایت جس میں اللہ نے نازل فرمایا، رسول اکرم نے کو اپنے سینے اور دل وچ محفوظ رکھا۔ کتھا حکم فرمایا جو ہن اعلان ولایت کر، میدان غدیر جب اپنے حبیب کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ میرا حبیب او پیغام پہنچا جہاں تیرے اوتے تیری رب دی طرف نازل ہوئے۔ بس توجہ کرنا حلالیوں موالیوں، کائنات رسول نے حکم پروردگار کو پورا کرنے واسطے علی مولا دا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس دا میں مولا ہاں اس دا اے علی۔ مرحبا علی مولا۔ ابو اللہ فرمائے جی بس ختم کر دیں جملہ مسائل ہے، بس ایک بند کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ عظمت دیکھنی ہے، توجہ میری جانب رہے، اور میری جانب رہے، نور ولایت دا مقام دیکھنا ہے، عظمت دیکھنی ہے، عزت دیکھنی ہے۔ رسول کو اللہ کیا فرمائے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا۔ میرا حبیب اگر تے پیغام نہ پہنچایا تو تے میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا۔ جیلے احباب ہاتھ بدی بیٹھو، ہاتھ کھولو، میرے آلے پاسے توجہ کرو، اور میرے آلے پاسے کرو۔ میں کائنات دی قیمت دا جملہ پہ آخدا جو سونے نہ لکھن دی حیثیت رکھ دے یہ جملہ، توجہ کرنا۔ اللہ دے رسول کو اللہ آپ پیا فرمے دے اگر تے کم نہ کیتا تو تے میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا۔ بس اس دا نتیجہ اے نکل دے میرے حلالی تے موالی دوستوں بھائیوں، جنہ کو ماں نہ دے علی پڑھ کے دودھ پلائے، انہاں دا دل بھی ہتھیلی تے آ کے مولا دی صدا بلند نہ کرے، دروازہ شاہ نجف تو پنن دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ حلالیوں موالیوں میں کو رب اکبر کی قسم، بس اگر رسول جیسی ذات جس دے صدقے چ اللہ نے کائنات کو خلق فرمائے، او علی مولا دی ولایت دا اعلان نہ کرے، 63 سال دی رسالت نہیں بچ دی۔ وہ تیرے میرے کسی عمل دی کیا حیثیت جو بغیر ولایت قبول ہو سکے؟ بغیر ولایت دے مولا تک سلامت رکھے، نور ولایت مزید اضافہ فرمائے۔ ختم ہوگی میری گفتگو، میں صرف ایک جملہ پڑھنے تاکہ عبادت دا حصہ مکمل ہو جائے۔ کائنات کوئی بھی بظاہر سزائے موت دا قیدی ہوئے، آخری ٹائم اس کو اس کی خواہش پوچھی ویندی ہے، حسرت پوچھی ویندی ہے۔ میں یہ کچھ آکھ سکتا، کائنات دا بے جرم ترین ذات جناب حضرت مسلم ابن عقیل، کوفہ دے شہر دے دارالعمارہ دی چھتے، ان حضرت جلادہ علیہ پاسے دیکھ کے فرمینے میری دو حسرتاں او پوریاں کرو۔ آدھن کیڑی حسرت؟ فرمینے اتنا ٹائم دیو
جو میں اپنے امام دا چھیکڑی سلام کر گنا منہ مکے والے پاسے کیتے دوئیں بدھے ہوئے ہاتھ زخمی پیشانی تے رکھ کے جناب مسلم فرمائے السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام۔ میں نہیں پڑھتا تفصیل نال روایت، پھر کسی موقع تے وقت ملا تفصیل نال سنے ساں۔ دوسری حسرت فرمایا دنیا کوئی ایسا بندہ نہیں جے کو اپنی اولاد نال پیار نہ ہوئے۔ اور میں نے کوفے والے آؤ تواڈے شہر وچ میں اکی مسلم کو میری جوڑی نکھڑ گئی ہے، میرے ہوتے مہربانی کرو میں کو میری جوڑی ملاؤ، میں انہاں دے رخسار چم گنا، میں انہاں دے او رخسار چما جتھا ظالم دے تماچے لگنے نا۔ رومن والے عزاداروں بس ختم کراں، ظالمہ نے تلوار چلائی، سر تن تو جدا ہویا، ان میرا اشارہ سمجھائے، لاش نہ ایک پاسے رکھی، سر علیحدہ رکھا، بس سپاہیاں نے مل کے جناب مسلم دی لاش ہتھاں تے چائی۔ میں اشارے نالی گزرنے میں سخت پڑھندا آدھی کوئی نہ، ہتھاں تے چاہ کے دارالامارہ دی چھت تو جناب مسلم دی لاش زمین دی زینت بنائی۔ جڑے ویلے لاش زمین تے آمن لگی ہے، ہی کالے برکے والی بی بی آئی، کئی ویلے کھبے دوڑ دی آئی، کئی ویلے سجے دوڑ دی آئی، رو رو کے آدھی آئی مسلمانوں اے جوان دی لاشے میں ضعیف زخمی پردہ دارا، میرے نال میرے بولال دی لاش شفا منالا کوئی نہیں۔ رومن والے عزاداروں بس ختم۔ سر اس ظالم ابن زیاد نے شام روانہ کیتا یزید علیہ پاسے، لاش گلیاں جو پھر دی رہ گئی، انہاں سر جناب مسلم دا شام دے صدر دروازے تے لٹکایا۔ جڑے ویلے لٹا ہویا قافلہ شام دے صدر دروازے تے آئے، جناب مسلم دی دھی دی نگاہ پیا جی اماں اوہ میرا بابا آیا کھڑا ہے۔ رومن والے عزاداراں عید نیڑے آ گئی ہے، میرا جملہ سمجھائے جڑے بہنی والے بھرا بیٹھے ہو، بابے دے سر دے پاس لے گیا جی بابا اللہ دے نا تیرے ساتھ تو کلا تناویں جوڑی بھرا والی نال آئی، آئیے بابا دسا سارے بھرا کن گئے۔ جناب مسلم نے اپنی دھی نال کلام نہیں کی تھی، اکھی بندہ ہے کہنال نہیں بولے، روحوں پاسے پھیرے جڑے پاسے میرے مولا سجادہ ہے، سجادہ لے پاسے لے کے خوشک لبا کو حرکت لے کے وین کر کے آدھے کھڑن کیوں گھنے عالیہ ماتم کرائے او بازار دے وچ میں کو جاس چاہدی نندہادی موک نسل ونی کھول سیدانی پر اے بازار رنادی ہر آزادار سار پہ ہاتھ رکھے وین کر کے آدھن ودی منگ دیئے چادار او بے غیر تاتوں اے ملکہ شرع ماہیا دی ہر موڑ تے جھڑ جھڑ